আমু ইনু ইয়ারে গো জীবন থিবার তক মাগি পছা খাইমি হেলে এন্তা কমানি করি দুই মান দুই পয়সা মু আর মোর জীবন রে নাই কমে হে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান কে করি যে মুই কথাবার্তা হইছা গলে ন আইবে বইলে আর ইতানি কে লাগে যে আর কিটে আছে রচটে আছে বুনেটে আছে বলি কেতে কথা কইছে অপমান কিয়ে দেলা এটা মতে জানিছু কে দেলা আর এন্তা কাম মোর জীবন পরা ভাস কৃষ্ণ পাশরা आहे दक्षिण यशोदा सुत आग पटाइल सई गई की बइले राई दुतिका गो सखीरे किस देर समाचार सयानी है की कोला कन बाप धन काइछि को मोर माई आदे तुमर माई धरो काइछि को तुमर माई मोर माई का से पोचरौ छ तुमर माई नाही बोले केनता तुमको पाउनी ले का बोले और का बोले जानि छ आग को पैसा बइला बालू तो सीसो छोटे वचन एड़ की टिके बोलता मुई बोली के गो खाला न बइनी गो खाने ना बड़खा हला बोल हां बड़खा जनता गो खा सटा ना गो आग को पैसा बइला बालू तो सीसो और कहूं से जानी बसुंगार रस आगो से बोला कृष्ण बर भणजा आगो से बोला कृष्ण बर भणजा और मु बोइली वसुदेव तन जा सुनी होइला मन आज तुमर बुद्धि बाट कर नंद चाट आज तुमर बुद्धि बाट कर नंद चाट सुना पिल्ला मते कहिछ ना आबे बोली के हौ ठीक अछि तारा तुमे जो ताहले हमें जाउ छु देखि चाकरी जीवा जाउ छ हैला हां आग दुती चलिले ने हे जसदाना मुझे भी गावे राधा भुवन बाबरे परर बुद्धि हला कुकुर निजर बुद्धि हला ठाकुर एमे निज जइथिला राधापुर के केते बेले पहुंची सरतन हरि हे तुति काम कर सुनी अच्युत आर मत न जाने तनु आरत आए पर कत जे उठिले मोहन चंद्रसेन पूरा कर मन जे राधा स्वयं वंदे हरिद्वार पर्वत सगळ हुसिका नारायण नारायण हे आको बाटर कर तले तीन बंधु हे बाबरे हमें जल्दी के राधापुर के आज जीवा के पड़बा नेकिनी राधा राधा बोली डाखंती धीरे राधा राधा बोली डाखंती धीरे आका निद्रा जाऊ को उठ सत्योरे होने को बात दियो फिकाई आगो तो सकल आसी मुई गन गद होछि मते आगो लिंगिन बारी देई बृहस्पति आगो लिंगिन बारी गद देई बृहस्पति ईश्वरी गो
सखी पलक उठा तुझे दे उठो डाकू चिमी बनो मोहन उठ मोर धन उठो डाकू चितर मन मोहन उठ मोर धन उठो डाकू चितर मन मोहन उठ मोर धन उठो डाकू चैतर मन मोहन उठ मोर धन गजदंत पलंकर नित्य खंडिक भंगल किश्वरी ओ हरे আর কে সে ডাকুছ মো নাম ধরি মো নাম ধরি দ্বারে ডাকুছ মো কুঞ্জ বিহারী কমাই কুঞ্জ বিহারী আরে কুঞ্জ বিহারী যে শ্রী সুকচারী বাবু গো মোর কে রাত্রে আসিবে কি পরি कंसरी को मारा मेमटी कंसरी ए अननी के जासे कर माय गो बोली डाकू जन जोड़ा ये तको ना गाड़ी पत्रिका आइबो इनर चोर बाग भरे हेतिबे लेखे लागु जे हाडा कीर्तन चाले देखि नाम जब जे चाले देखि बोला इना सोच पाइजु बोलु छ हेतिला तो बड़ा डर लागु चार जो पत्रिका आइबो जो पत्रिका आइबो जो देखो थिबा हां जो किछि नै करन जो मन्ना बजरछ मोर ना होचे कृष्णचंद्र तमे केन आसी जगह मी गोपपुर रहछ ग तमे जे हेनु के नाही रालो तमे का नगा हे बहु सेमार परे कृष्णचंद्र भगवान परे गोपपुर आसी छन आ ताको साबरे 14 15 परे खबर ऊपर ताकर मां परे माखन तुले भोक करि जन्म करे की पले हेनु हेंता का जननी लो जति कृष्ण आइछन आमे गुडी कथारे पत्र मार कहि परबे जतमनी पत्रिका आइबो आगा बाबू बाबू के कहली कृष्णचंद्र भगवान बोली जे तांको विश्वास लागला और गुटे कथारे पचरामु कहि परबे का बोलु छ अच्छा हो जाना पत्र छ पत्र कहि परबा त हां हां सत्य का पूरा पत्र ए बाबू परमु बोलु छल पत्र तुमे जाना पत्र छ हां ताहले पत्र माने का भगवान बोली मते विश्वास टोटली नहीं लागबा मते भी निश्वास नहीं पड़बार के भगवान बोला के निश्वास नहीं पड़बार की विश्वास नहीं लागबा निश्वास नहीं लागबार के का ताहले पत्र में अरे किंपागी पड़िलो ना गो पासे बाबू लंका देसे गो लंका देसे আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাসে কি ভগবান মানে নাগ ফাস বন্ধনের পড়ছন কা काई पड़े स्वयं भगवान है तो हे नागो सापथी खेलू थी सनका কহুছে কথাটি শুনো যে কি স্বয়ং নিরাকার বিষ্ণু অনন্ত নাগরে শয়ন করছন হেড়কি বড় নাগ সাপ की नागो थी हड़की बड़ नाग सर्प किंबा साप तांको किछि नै करन तांकर बाहन लेखान जुगी गरिथिसन हेले तांकर स्वरूप जदि इटा त्रेता जुगरे श्री राम आर द्वापर जुगरे कृष्ण इटा आसीचन हमर घर के ना लननी हेले त्रेता जुगरे जतबेले सीता चुरै कोन नेथिला सेई पापिष्ट रावण तांको मुकले करबा लाई जाइथिले उद्धार करबा लाई जाइथिले राम एवं लक्ष्मण सेई टाइम रे एड़की एड़की नाग सर्प रे बांधी देथिला से इंद्रजित हां छोट छोट नाग सर्प रे जे सथरे केंता बांधी हेले आर हेड़की नाग तांको केंता करी नाइ दंशन करूथुला आदरी की थिला बोलो हेंता कथारे पत्रमा आके तो आहुरी प्रश्न अछि आर पुटा उलबार तो आर किंपागी पड़िलो ना गो फासे बाबू लंका देसे गो लंका देसे
পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিমকাই পড়িল না গো ফাঁসে আছে যাহার কান্ধে কোদণ্ড নায়িকা সে কি কোদণ্ডধারী ভগবান ত্রেতা যুগের সেই শ্রীরামচন্দ্র ভগবান ধনুর্ধারী ভগবান সে ফের বিপদে পড়েছ কেনটা প্রকার জানিছ আর যাহার কান্ধে কোদণ্ড প্রতি গুয়ে খণ্ড খণ্ড গো প্রতি গুয়ে খণ্ড খণ্ড যাহার কান্ধে কোদণ্ড পৃথিবী খণ্ড খণ্ড আসে কিংবা পড়িব না গো ফাঁসে পড়ি লঙ্কা দেশে লঙ্কা দেশে পড়িব না গো ফাঁসে পড়ি লঙ্কা দেশে লঙ্কা দেশে আর কিম্পাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল তারপরে কানা হয়েছে জানিছ যদি বি সে নাগপাশ অস্ত্র পড়লে বন্ধাই করি সে নাগপাশ অস্ত্রকু কে দেলা ইন্দ্রজিতকু গো কে দেলা ইন্দ্রজিতকু নাগপাশ অস্ত্রকু কে দেলা ইন্দ্রজিতকু গো কে দেলা ইন্দ্রজিতকু পূর্বে রখিলা কাহার পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে পূর্বে রখিলা কাহার পাশে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে আর কিপাই পড়িল না গো ফাঁসে কহিদেলে না পারি আর পুরাণে দেব প্রমাণ আগ বন ঘন গো আগ পাপ শ্যাম ঘন পুরাণে দেব প্রমাণ আগ বন ঘন গো আগ পাপ শ্যাম ঘন বলে বসন্তে গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে বলে বসন্তে গঙ্গা সে বাবু লঙ্কা দেশে গো লঙ্কা দেশে কিমকাই পড়িল না গো ফাঁসে ননিল বাবু হর কইনে প্রশ্ন রহলা
যে কি অনন্ত নাগর শয়ন করিছন তাঙ্কু কিছু নাই করবার তাঙ্কর বাহন লেখান ঝুকিছন সেই নিরাকার বিষ্ণুঙ্কর যদি স্বরূপ বইলে এটা ত্রেতা যুগরে খাইছিলে শ্রীরামচন্দ্র ভগবান দ্বাপর যুগরে সিনা এটা কৃষ্ণ সাজি করে আমার ঘরকে আইতন কৃষ্ণ বলুছন মাই গো বলছ নাইকা হেলে সে ত্রেতা যুগরে সে ইন্দ্রজিৎ যে রাবণর পুত্র ছোট ছোট নাগ সর্পরে বাঁধি ଦେଇଥିଲା সর্প অস্ত্ররে কেনতা বাঁধি ହେଇଥିଲେ ভগবান মানে কেন পাপ করଥିଲେ বাঁধি ହେଇଥିଲେ যদি ବି বাঁধি ହେଇଥିଲେ সে নাগ সর্প অস্ত্রটা কেন আইଥିଲା সেটা কেন উৎপন্ন হইଥିଲା কেন পুরাণে প্রমাণ আছে বুঝে কি কইবে যাও কই করে আবে যাও বাবু গো বাবা মোর বজার কথা পছরালে হ্যাঁ। কথা কব বলে বিশ্বাস লাগালে বিশ্বাস নি লাগে গো বাবুরে তাহলে এই কথা কই দিলে নাই ঘরে বিশ্বাস কবে গা পত্রে দে এ বাবু খুলি দামি খুলি দেব পহলা কই চাবে বহুত পয়লা কো পরে গো পিলানো লা খুলি দেতি তাহলে শোনো আগ সমুদ্র মন্থন হেলা যে কালে গো অনেক দ্রব্য তো বাহারিলে নাকি নাকি আগ সমুদ্র মন্থন হেলা যে কালে গো অনেক দ্রব্য তো বাহারিলে অমৃত কুদেব বান্তি খাইলে আগ ঐরাবত হস্তি কো ইন্দ্রঙ্কু দেলে লক্ষ্মী কু যে নারায়ণ আগ চন্দ্র কু যে শিব গথানন করিলে আগ চন্দ্র কু যে শিব গথানন করিলে সুবর্ণ নেল পরুণ সুজন সুবর্ণ নেল পরুণ সুজন শুন যাই কলি মন বাউরে সমুদ্র এতলকে মন্থন হইতিলা হার কে যা জীব স্টেজ বাহার কে যা বাবুরে সমুদ্র মন্থন এতলকে হইতিলা हमरे अमृत बाहरी थिला से अमृत को देवगण वाला बाटी के खाई देले दुई नंबर बाहला ऐरावत हस्ती से ऐरावत हस्ती को इंद्रम को दे देले तीन नंबर रे बाहले लक्ष्मी से लक्ष्मी को विष्णु नहीं गले चार नंबर रे बाहले काना चंद्र से चंद्र को मस्तक रे धारण गले शंकर नहीं गले अरे 6 नंबर रे बाहला रे पिला सोना माने सुवर्ण से सुवर्ण को वरुण को दे देले খুলি আমি মথি যে মতে মনা করে পরে तमे बाबुरे जेतल के जहां बाहरु थला समुद्र मंथन रो सब देवगण माने बाटी के नै होत हेले काना गला आगवासिकर पत्नी को नाम प्रमिला बुझिनियो कथा के चिंता कला वासुकी सर्वंकर पत्नी चिंता कला अरे ई जहां बाहरु छ समुद्र मंथन रो सब देवगण माने नै होछन और मोर स्वामी के नेकी पर्वत खिची खिची बांधी छन चिंता के वासुकी सर्वंकर पत्नी होचे मनसा से मनसा चिंता कला जे ई पर्वत रे रसी करके खिची खिची बांधो छन अरे मोर स्वामी के किछि नै देबार सब देवगण माने भाग करी नै छन रे विष्णु सिरे तू प्रतिशोध नेमी बोली करी चिंता कला बाबुरे आग सप्तम तेद्रता जुगा गत रावण र पुत्र को इंद्रजित आग सप्तम तेद्रता जुगा गत आग रावण र पुत्र को इंद्रजित आग मनसा झंक विवाह हला तो वासुकी रछियो को नाम प्रमिला इंद्रजित को सब विवाह हला गो जौतुक भाबरे जानो आग जौतुक भाबरे जानो आग नाग शास्त्र को मनसानिनो आग नाग शास्त्र को मनसानिनो इंद्रजित हस्त तलारे छयला इंद्रजित हस्त तलारे छयला से इंद्रजित रखी थिला गो बाबुरे से वासुकी झंकर वासुकी सर्वंकर तांकर झियो होचे प्रमिला जेंडा की मनसांकर झियो प्रमिला जे वासुकी सर्वंकर पत्नी मनसा से नागपाश अस्त्र पे तैयारी कर रखी थिला जेतल के तार झी के विवाह देले से प्रमिला के इंद्रजित के
যৌতুক ভাবে নাগফাস অস্ত্র ଦେଇଥିଲେ का बोले যৌতুক ভাବରେ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ଝିକେ ଯୌତୁକ ଭାବେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ किने पाद है सांप के दउथिले କାଠୁ ଲାଗି ଦେଇଥିଲେ ଜାଣିଛ ଯେତେବେଳେ ନାଗଫାସ ଅସ୍ତ୍ର ସେଇ ମନସା ଦେଲାର କହିଲା ବାବୁରେ ମହାସୁର ଯତ୍ର ରଖିଥିବାର ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ବାବୁରେ ମହାସ୍ତ୍ର ଯତ୍ର ରଖିଥିବ ଆଗ ବିଷ୍ଣୁ ସଙ୍ଗେ ଦିନକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇବ ପ୍ରହାରୀ ବାବୁ ଏ ମହାସୁର আর নিশ্চয় বন্ধা জীব শ্রী চক্রধর যে তেণু বন্ধা গলি ধন হ্যাঁ হ্যাঁ বাবু গো আগো বাবু হেন্তা বলো বাবু বলেনি আগো বাবু বুদ্ধল নাকি আগ তেণু বন্ধা গলি ধন আগ বিশ্বাস লোক চাই না দেখিব আগ বিশ্বাস লোক চাই না দেখিব আর যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ রে সজনী যোগ বশিষ্ঠ রামায়ণ রে সজনী আর লেখে অধম বিপিন